पार बुलाओ क्या उमर को, ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या उमर को, कर देंगे तेरी पार बुलाओ क्या उमर को। तू किबला-ए अव्वल की जमी छोड़ दे वरना, तू मस्जिद अक़सा की जमी छोड़ दे वरना, ऐ लश्कर कुफ़ार बुलाओ क्या उमर को, ऐ लश्कर कुफ़ार बुलाओ क्या उमर को, ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या उमर को, कर देंगे तेरी पार बुलाओ क्या उमर को। एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, उस पार से इस पार बुलाओ क्या उमर को, उस पार से इस पार बुलाओ क्या उमर को, कर देंगे तेरी पार बुलाओ क्या उमर को, ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या उमर को। तुम लोग यजीदी हो बताते हो हुसैनी, तुम लोग यजीदी हो बताते हो हुसैनी, चल जाएगी तलवार बुलाओ क्या उमर को, चल जाएगी तलवार बुलाओ क्या उमर को, कर देंगे तेरी पार बुलाओ क्या उमर को, ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या उमर को। কবি বলছে ওমরকে ডাকবো, তোমার সব ঠান্ডা করে দেবে। প্রশ্ন জাগতে পারে, হুজুর চলে গেছে, হাদিস পাকে এসেছে জান্নাতি দেখে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে আবার দুনিয়ায় যাবে, কোন জান্নাতি বলবে না যে যাব। শহীদান দেখে জিজ্ঞাসা করবে তোমরা যাবে, বলবে হ্যাঁ যাব। আল্লাহ জিজ্ঞাসা কেন, তখন শহীদান বলবে আবার আপনার লেগে জীবন কুরবান করে দিয়ে চলে আসে। তাই ঢুকছে, তাই বলছে ওমর ফারুক শহীদ। আল্লাহ 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 নায়েবে ওমর করে দেন সকল। আল্লাহ এটা পরে, ঠিক আছে, তুই জানিস তো, এটা বলিস তো। আর নয় কিছু, একটা পার হয়ে গেছে, যে যা পড়লেন আমাকে হাওয়ালা করেন পরে ইনশাআল্লাহ। মন খারাপ করিস নি তো, মন খারাপ হচ্ছে হয় না, মন খারাপ হয় না, আলহামদুলিল্লাহ। সকলে আমার সাথে তওবা পড়েন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আয় আল্লাহ